Good morning, everyone. Welcome back or welcome to my channel. It's actually been a while since I've vlogged like this, since most of my virtual diaries have lived on Instagram Reels and Stories. So this one feels a little bit different. And finally, gigamit na jud nako ako DJI Osmo Pocket 3 and the mic that came along with it. And it's really good. Kay makancel out good ang background noises, which is perfect for today. So today's video is going to document a cozy Sunday with friends. And plano na mo muadto sa Cebu Sunday Market, visit some supplement stores, groceries at Oak Ridge, and finally come back here sa balay to cook. Yeah, magluto dyan mi kay walang trip lang na mo. And naapa ko yung mga buhatunon before ko mo leave. So without further ado, let's get going. So padung pa ko mugikan karon and kwaon na to sila sa City Flats, tapit sa CBP. And this is the look. Di lagi siya mulihok. This is the look. Oh my gosh. Tambok kay ko ani, pero sige lang. Mag-diet na bitaw ta. Saon mo niya. So karon guys, na-stuck ta sa traffic sa Mylanders dapit. Ay ni go na. Ay nako, diha jud mo nila ba. Hoy. Hi guys. Wait with them isa ka oras. So let's go. So guys, makita mi dito sa pop-up sa Ayala. This is my first time I'm vlogging, but makita ta dito kay daw daghang foods they say, and then magmatcha daw mi anak si Hoy si Patrick. Patrick. First boodle of the day. If naay matcha, let's buy. The plan today is moto mi og pop-up, and then mangitag whey protein kay mag-gym kunuhay mi. And then mag-groceries, and then magluto. So ako ning gibalik og istorya kay tungod ganina wala ko'y mic. Ikatawan ako nila. Why? Woo! Let's go! So let's go. So mao ni siya ang pop-up dre. So mangita may ka-parkingan kadjot o sa Ayala daw kay kung dito pa mi sa CF, probably layuan na mi. Pero kabalo ba mo, sa tulo na mo kalalaki dre ang ipa-drive. Babae. Ano na isakto? My God, mangitag parkingan pero kapoy kayo. Let's go! So na mi og Ayala. Hindi ka kagawas diha. Hello. Plan na mo is mo mi dito kay mo mi sa pop-up Sunday sa Ayala. Kay tungod first time na mo dito. And we're gonna find something nga mainom to start the day. Diba? So, naanami. Puso og hotdog. Oh, ayun. Sorry, kikiam. I think lamig kay laman siya. And more na ice cream ang toppings. Anong masasabi mo, Rams? Mapanaw ng tilawan, pero cute kayo. So, pineapple, lemon, and cucumber. Wow. Tulo ka buok, grabe gi-mix niya ate. Mas isog ang pineapple, pero okay na siya. Unsa na sibling? Tiramisu. Tiramisu. Ganda. Diba ang plan is mag-matcha? Pero tanawa akong napalit. This is not matcha anymore. Pero ang isa na mo kauban na matcha si Carl. How was it? Gloves. Wala. Ikilig ko.
Wala ko diri. Kumusta man, boss? So tired na. Cheers. Malaga ulan guys. Uy. One, two. Wow! Ganda! Thank you. Guys, have Instagram? Yes. Want to message me on the page? Hi. Ito na mi. It's too much. It's already 12. Wala pa mi ka grocery. It's raining. One. Guys, nawala ang sakyanan ni Kate. Guys, nawala ang sakyanan ni Kate. Uy, dili to dire. Di ba ning tuyok man ta? Kaning entrance. Dili lagi. Guys, wala na makita sa sakyanan ni Kate. Buwat na di sa ako. Ayo. Ayo. Uy, sabi sa ubos pa ta. Ayo ka remember ko. Sa ubos, so nalay sa ubos ang sakyanan ni Kate. Lesson learned. So, naamid diri sa condo, guys. Magdugay din, May. Joke lang. Joke lang, guys. Hihimo na ako sila, boy. Yan na si mama. So, hindi nila alam kung ano. MD. Sabi naman kayo, eh. So, go inside. Wow! Wow. Sorry. Ah! Oh. Mga boy. Oh, mga boy. We're gaining energy ani if makapalit og protein. Protein. Thankful na lang tayo, eh. Wow, thankful po tayo. Yes! Ang motto natin ngayon ay be grateful, be thankful. Anyways, guys, what's up? Nanami sa Oak Ridge karon. And then, mato nami sa marketplace kay mag groceries kay Mag-market sa marketplace. bitaw magkuhan mi mamalit mi og chimken kay mag unsay ilutoon gali na to apritada and To be announced. to be announced later. And then mopalit pud mi og kanton kay nag-crave si Pat og kanton for 3 days na. Pagyapon siya naka og kanton. So see you later. Bye bye. We're here already. Let's go. So the first thing we do is to buy some chimken breast. Naro. Chimken breast. Chicken breast fillet? For a while. Tunga ang kilo sa breast, tunga ang kilo sa thigh. Kaya kung mag-fillet ta, Carrots. Yes, kana. Okay na siya. Where's patatas? Where's banana? Patatas nila. May man manok sa. kana. Okay ra na. Okay ra na ito. Wala ko kasaboton sa niilang ipang istorya, guys. Dili manggod ko tiglutuan. So, Or naro may extra sa balay. pang yun ko dire. Carne. Green olives. No. Look. Isa man, Mountain Dew, Pepsi, Wala lagi ko. Lo. Kanina Coke ako. yun ang pinakalamig ito. Ito. Mag-elevator gits. Okay, go. One for up. Sige. Pasensya po. So guys, we're here at Wise Choice. We're gonna do Wow. Hi, good morning. Good morning? Good afternoon din. Afternoon na diyan. Afternoon na pala. Pero mahal din. so many choices here. Wise choice talaga. Kaya nga no, kung mamili ka dapat maging wise ka.
Yes. Kani Pro Matrix, naka-try ko ani sa una. Effective raman. Mao ni siyang affordable nga protein cake, 950 yun niya pang usa ka buwan na. First budol of the month, That would be the... Rams and Cake. Oy! Hey, Masa mag-ibot, Carl? Marinate. Mag-marinate siya o chicken. Tabasan. sarap. Buksan lang, buksan lang. Pero, kanina. Feel like Wala pa. One, two, and three. Okay na. Ang sarap naman yan! Tulog lang ng vlogger. But basically, yeah. Yeah. We love it. Thank you, Tita, for inviting us. Inviting us. Hello, what's up, everyone? And today it is our last hour here. Take two. So what's up, everyone? Humanami sa mga gama for today. So probably this is unsa man meron bitaw nagkantahay mi dire. Nikanta si Carl and then after ani kay mag-uwi na mi. So yeah, watch us enjoying the night. So, nigawas ko guys kay very sama sa sud and kiat jud kaayo mi dire. Nalingaw jud kaayo mi and I know I said cozy Sunday ang among plan but as you have seen, grabe jud kay ikagubot. Nag-karaoke mi dire and nalingaw jud kaayo mi luto and chika with mama. Dungo ba ka ko ani? Naon ni pag-end sa vlog. Nay de.